Good morning, everyone. Daily Nagamis Bible reading. নতুন দিন লাগা স্বাগত আছে। আজি দিন 625। আজি লাগা পবিত্র কিতাব পড়বলিতো Bajan Kanakan laga kitab chapters 81 through 88. Bajan Kanakan chapter 81. Ekta puja nimide ekta gana. Udo asul bachai diage gedat obor asap laga ekta bajan gana. Halla gurigini gana guribi ami khan laga dakot isor sore. Guribi ekta kursi porta was Jacob laga udo isor sore. Lubi ekta bajan gana aru anibi yadi udo madl udo sundur dar bajana lugode udo bajan bajana. Bajabe udo basi udo nutun jante udo thik humoy de udo popetro khalwa din de kele koile itu asile Israel laga ekta niyom aru Jacob laga udo isor laga ekta niyom itu tai popetro kurise ekta niyom nimite Joseph pitore jitia tai jaise ulai gini Egypt laga udo jakabura jitia ami hunise ekta bhasha junto ami buja nai Ami hataise tai laga gantha udu ujun bura tai laga hat khan hatise udu borton khan bura Apuni matise diktar de aru ami ulai dise apuni ke Ami jawab dise apuni ke madal Maryam laga udu lukai gini thake jaga de Ami bajai dise bujai dise udu bani khan de sela Hunibi ami laga manu khan aru ami kuitibu apuni ke Israel Apuni huni bole mon hoile ami ke Dade nathakibo asurit isor apuni pitore apuni bujabi nakuribo kunba asurit isorge ami ase utu malik apuni laga isor jun anise apuni ki ulai gine Egypt laga utu jakabura khulibi apuni laga muk tangor aru ami porta kuribo itu huilibi ami laga manukhan nahonibo ami laga awas aru Israel nahobo ami laga Itu nimide ami chari dise takhan laga nijjor mon laga lalchi de aru takhan biraise takhan laga nijjor khuda khan bhitor de ami laga manu khan hunise koile ami ke aru Israel biraise koile ami laga rasta khan bhitor de ami joldi niche kuri dibole asile takhan laga dushman khan ge aru khurai dibole asile bia bai kini takhan laga dushman khan ge Odo malik laga utu khin kuria khan mani bole lagisile tai osor de hulibi takhan laga humoy thake bole lagisile utai nimide tai khela bole bi lagisile takhan gi besi bhal gihu bura aru udu pathor bura ulai gini mo pani bura ami porta kuru bole asile apuni ke Bajan Kanakan chapter 82 Isor utu so pura dangur raja asap laga ekta bajan kana Isor khara thage utu takat thake laga utu jumma hua manu khan bhitor de tai faisla kuriye utu Isor khan majo de kiman dire apuni khan misa misi faisla kuribo aru mani lobo utu bia manu khan ge sela pajabi utu dukhya aru baba natakya ge kuribi thik faisla utu duk pa aru lagya ge ulai dibi utu dukhya aru lagya ge ulai dibi takhan ge udu bia laga udu hat laga bahar de takhan janya nai takhan buji bole bi nohoi takhan birai thage anthar bithor de itu prithvi laga udu sob niche pathor khan laga jakka bahar de hoise ami guisile apni khan ase isor khan aru apni khan sob udu sob pura dangor laga bacha khan ase Huilibi apuni khan muribo manu khan nisina aru giribo ekta neta khan nisina Utibi Isor faisla kuribi itu prithvi kele kule apuni babu utu sob desh khan Bajan Kanakan chapter 83 Ekta Barthana Israel laga dushman khan laga utu haria nimide asap laga ekta gana nohoile bajan gana nathagibi apuni chup Isor turigini nathakibi apuni laga shanti aru narokhibi Isor kele kule lo apuni laga dushman khan kuri ase ekta gondokol aru takhan jon khin kure apuni ke uthai se opor de utu matha
Takhan malai se chalak kota apuni laga manu khan ge biya paikini. Aro kuri se kota biya paikini apuni laga lukai thakia khan ge. Takhan kuise ahibi aro ami khan katti dibo takhan ge ekta desh hui kine thakia bura. Titia Israel laga udu nam na thagibo kitia abi monde. Kele gule takhan kota milai se ekki logote ekta bhabuna bura. Takhan mili se biya paikini apuni ge. Idum laga udu triple laga khor khan aro udu Ismail chati khan. Moab aro udu Hagar chati khan laga. Gibel aro Ammon aro Amalek. Udu Philistine khan tayar de thakia khan logote. Asor bi milise takhan logote. Takhan modot kurise lot laga udu bacha khan ge. Sela. Kuribi takhan ge jiniga kurise Midian chati khan ge. Jiniga Sisera de. Jiniga Jaban de. Kelson laga udu dara de. Jundu haraise ento de. Takhan huise paikana nisina itu prithibi nimide. Kuribi takhan laga nita khan ge Oreb nisina aro Zeb nisina. Hoi takhan laga sob nita khan ge Zeba nisina aro Zalmana nisina. Jun khan kuisele ami khan lobu nichir nimidi isor laga utu khor khan thakibole. O ami laga isor kuribi takhan ge ekta jaga nisina. Utu sukka than chamara nisina utu hawa age. Jiniga utu jui July de ekta khuri aro jiniga utu Julia jui rakhe utu bahar khan opor di jui. Iniga diktar dibi takhan ge apuni laga jor hawa bani bura. Aro lagi boli dibi takhan ge bhui apuni laga hawa bani bura. Kurta kuribi takhan laga muk khan sorom bura. Titia takhan bisaribo apuni laga naam. O Malik. Kuribi takhan ge ulta bulta aro diktar hotai nimide. Hoi dibi takhan ge take bole sorom de aro hara bole. Titia manukhan janibo tatiu apuni jun laga naam ekla ase Jehovah. Ase utu sob pura dangor itu prithibi opor de. Bhajan Gana Khan chapter 84. Ruki ase isor laga khor nimide. Utu asul bachai diagi gedet opor de. Gora laga utu chukura khan nimide ekta bhajan gana. Kiman sundur ase apuni laga triple laga khor khan. O dot laga sipoi khan laga malik. Ami laga atma bisari thage. Hoi bihos bhi hui jai utu malik laga utu faisla khor khan nimide. Ami laga mon aro ami laga mongso halak rea hulai gine utu chinda isor nimide. Hoi utu chutu chiria paise ekta khor. Aro utu uria chiria ekta chiria khor nichir nimide. Jun jaga de tai rakhi boli paribo tai laga bacha. Apuni laga bucha laga jaka khande. O dot laga sipoi khan laga malik. Ami laga raja aro ami laga isor. Asis ase takhan jun thage apuni laga khorde. Takhan itiabi nam ucha kuribo apuni laga Sela. Asis ase udu manu jun laga takot ase apuni pitor de. Jun laga mon pitor de itu khan laga udu rasta khan ase. Jun par kurigine baka laga udu bahar niche ki banai de itu ekta bani khwa. Udu borkhon bani bi porta kore udu pukuri khan ki. Takhan jai thage takot pura takot tok. Takhan sob Zion de ahe isor age. O dot laga sipoi khan laga malik isor. Hunibi ami laga pathana dibi kan. O Jacob laga isor. Sela. Sabi o isor ami khan laga dhal. Aro sabi abuni pura popetro kuritia laga udu mok opode. Kele gule ek din abuni laga faisla khor khan pitor de 1000 pura phal ase. Ami hobo ekta chowkidar ami laga isor laga udu khor de. Biya kuria khan laga udu triple laga khor khan di thakia bura. Kile gule udu malik isor ase ekta suraj aro thal. Udu malik dibo morom laga asis aro sunman. Ikubi phal saman dai nai rukhabu bita khan bura. Jun birai thage sita bura. O dot laga sipoi khan laga malik. Asis ase udu manu jun biswas rakhe apuni bhitor de. Bhajan Gana Khan chapter 85.
ekta parthana utu desh laga bhal nimide utu asul bajai diage kora laga utu chokora khan nimide ekta bajan gana malik apuni morom dikhaise apuni laga jaga ge apuni anise wapas Jacob laga utu desh pura khitai diage apuni map kurise apuni laga manu khan laga itu galti apuni bon kuri dise takhan laga sob pap sela apuni hatai dise apuni laga sob khung apuni khuraise niche ke apuni laga khung laga utu kara khan pura khurabi ami khan ge ami khan ge pap pura bachai dia laga ishor aru guribi apuni laga khung ami khan fini khottom kuribo apuni khung ami khan logoti hudai nemide apuni ulabo apuni laga khung sob khandan khande na kuribo apuni motli ami khan ge arubi titya apuni laga manu khan khushi hubo apuni pitor de tikhabi ami khan ge apuni laga morom lagya malik aru tibi ami khan ge apuni laga pap pura bachai dia ami hunibo ki sor udu malik kobo kele gole tai kobo shanti tai laga manu khan nimide aru tai laga isor laga manu khan ge huilibi natibi ta khan ge khuri bole aru bi galti de je huilibi tai laga pap pura bachai dia ase osor de ta khan nimide jon boi gure tai ke morom lagya aru hussa milise ekki logote hussa di thakya aru shanti chumaise ekjon dusra jon ke hussa ahibo ulai kini itu prithibi pura aru hussa di thakya khan sabo nichi swork pura hoi utu malik tibo utu jon tu bhal ase aru ami khan laga jaga ulabo tai laga bese hussa di thakya khan jabo tai laga age aru rakhibo ami khan ki tai laga rasta khan laga utu jakka bhitor de Bajan Kana Khan chapter 86 Motot nimite ekta parthana David laga ekta parthana Kuribi niche apuni laga kan malik hunibi ami ke kele gole ami ase dukhya aru lagya rakhibi ami laga atma kele gole ami ase popetro apuni ami laga isor pachabi apuni laga nokor ki jon biswas rakhe apuni bhitor de morom lagibi ami ke malik kele gole ami kanti thage apuni osor de hutai khushi kuri dibi apuni laga nokor laga udu atma kele gole apuni osor de malik ami uthai se apu opor de ami laga atma kele gole apuni malik ase bhal aru diari ase map kuribole aru bisi ase map lagya de takhan sob ke jun mathi thage apuni opor de dibi gan malik ami laga parthana de aru ahibi ami laga morom mangya khan laga utu awas de ami laga diktar laga din de ami mathe apuni opor de kele kole apuni dibo jawab ami ke utu isur khan majode dadi nai kunbi apuni nisina malik nai bi dadi kiba kam khan apuni laga kam khan nisina sob desh khan jun ge apuni banaise ahibo aru puja koribo apuni age malik aru sunman koribo apuni laga nam kele kole apuni ase dangor aru kuri thaki asurit saman khan apuni ase isor ekla hikabi ami ke apuni laga rasta malik ami berabo apuni laga rasta de milabi ami laga mon phoi kuribole apuni laga nam ami nam ucha koribo apuni laga malik ami laga isor ami laga pura mon bura aru ami sonman kuribo apuni laga nam hutai nimide kele gole tangor ase apuni laga morom lagya ami fine aru apuni ulai dise ami laga atma utu ekdom nichi nurok pura isor utu phutani uthise bia bai kini ami ke aru maramari manukhan laga utu juma khan bisari se ami laga atma biche aru rakhya nai apuni ke takhana ge huilibi apuni malik ase ekta isor morom bura porta aru morom kuria rukhya aru besi ase morom lagya aru husa de khuribi ami fine aru morom lagibi ami opor de dibi apuni laga takot apuni laga nokor ge aru bajabi apuni laga nokor ni laga udu chokora ge
Dikhabi amige ekta nisan phal nimide titia takhan jun khin guri amige dikhibo odu aru lagibo sorom kele kule apuni malik motot kurise amige aru aram dise amige Bajan Gana Khan chapter 87 Jerusalem laga nam ucha de ekta bajan gana nohoile gana gura laga udu chukura khan nimide tai laga nichi pathor ase udu popetro bahar khan bidor de udu malik phal lage Zion laga udu dorja khan Jacob laga udu sob thagya jaga khan pura bishi sunman thagya saman khan kuise abuni nimide o isor laga down sela Ami janai dibo Rahab aru Babylon laga dekhange jun jani ase amike sabi Felesta aru Dyer Ethiopia lokode itu manu jonom hoise dade aru Zion nimide itu kubo itu aru utu manu jonom hoise tai bithor de aru utu sob pura dangor niche rakhibo taike utu malik kuribo gindi jitia tai likhibo utu manu khan upor de titia itu manu jonom hoise dade sela Udu kana guria khan aru bajana upore khilya khan ikki lokote thagibur dade ami laga sob thara khan ase abuni bhitor de Bajan Gana Khan chapter 88 mutot nimide ekta pathana ekta gana nohoile bajan gana kora laga udu chukura khan nimide udu asol bajai diage mahalat lean not upor de Udo Ezra jadi Heman laga muskil. Oh, ami laga bab pura bachai dia malik isor. Ami kandi se din aru rati apuni age. Dibi apuni laga parthana ahi bole apuni age. Tera guribi apuni laga kan. Ami laga kan dia de. Kele kule ami laga atma diktar khan pura porta ase. Aru ami laga jibon ahi ase. Usor de udu kupor de. Ami ki kurise gindi dekhan logote jon jabo nichi utu chenda bithore ami ase ekta manu nisina jon laga nai takot ajat udu muria majude udu murai dia nisina jon khumai thage udu kopor bithore jon ge apuni mondi nagore kitia bi aro dekhan hottise apuni laga hat pura apuni rakhise ami ge udu ekdom nichi chenda bithore anthar de udu ekdom nichi de apuni laga besi khung thagi ase tan hui kini ami upor de aru apuni pikha bole dise ami ke apuni laga sob hilya pani khan pura sela apuni rakhise ami laga janya ge do te ami pura apuni banaise ami ke ekta khin lage dekhan osor de ami chup huise aru ami napare ahe bole age ami laga sukuduk pai ase diktar nimide malik Ami matise utai apuni upor de ami lamba kurise ulai kini ami laga hat khan apuni osor de paribo apuni dikhabole asurit khan utu muria ge utu muria ahi uthibo aru nam ucha kuribo apuni laga sela paribo apuni laga phal morom khan janai dibole utu kopor bhitor de nahole apuni laga biswasi khan khotom de paribo apuni laga asurit khan janai dibole utu anthar de Aro apuni laga husa di thakya khan bahori ja laga utu jaka bhitor de huilebi apuni osor de ami kandise o malik aro bhitor de ami laga parthana rokhabon apuni ge malik kile philaise apuni dor de ami laga atma kile lukaise apuni laga muk ami pura ami duk pai kine ase aro muri bole tyare ase ami laga jawan de Chitia apuni laga bhui khan diktar de ami laga bhabuna khuri jai apuni laga besi khung jai ase ami opor de apuni laga bhui khan katise ami ge takhan ahi se gol kurigina ami ge hutai pani nisina itu khan gol kurigini thage ami ge ekki logode morom kuria aru sati apuni rakhisi dur de ami pura aru ami laga jania anthar bhitor de Isor bara ashish kuribuli dibo jiman manu mon digina huni luise aru pavitra atma he apuni khan jivan di asurit kam hobuli dibo Isor hi sob manu ki ashirwad dibi jai mase